Hindi ko mo pala na video. Okay, okay. Wow, very good ng Elora dyan. Left. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Video. Open na. Color blue pati. Hello? Naka-check ba na? Pink order ko, buisit. Ay, pink pati ka. Wow! Slides! Pink pala. From Nana with love! Wow! For you, Elora! Wow! Happy kid! Happy yung Elora namin! Wow! Spoiled brat! Wow! Spoiled brat! Yes! It's your slide and the swing! It's a slide and a swing! Wow! Apple. Chu. Duman na kaya simbolo sa taas. Wow! Wow! There's a wow! 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 Kaya tama simbol dahil pwedeng balik sa sealer pag naharuin na. Pwede yan, madali mo lang yan. Wow! Excited much ang isa! Excited much! Swing na swing! Yay! 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 Wow, ganda naman. Wow! 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 Daday! Buray! Madali, sit. Bakit? Gusto ka ma-slide? Ano? Mahawak. Sige, dali. Hawak natin, dali. Sit na. Pwede mo yan lisod dyan daw dahil ng harang ta. Baba man lang. Oh. Kaya, ano. Lagay mo. Majed. Oh, ja, ate, dali. Dali, sit na. Ate. Hindi ko man pala na video. Okay. Dali, sakit kita doon. Parehas na sa nabaga pa ng kanyang mga tornilyo. Yan, sige. Sige lang, dali. Wow, very good ng Elora dyan. Ikaw daw. Left. Sige daw. 1, Ikaw daw. 2, 3. 1, 2, 3. Dali na. Takot kasi. 1, 2, 3. Takot. Ay, akit na. Ugma sa iyang regalo. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Wow!
Dali. Sige, ano natin. Ano eh? One. One. Iya talaga. Ang ganun para nagano mo. Wait lang, ayos natin. Okay, slide. Dali. Slide. Dali. Slide. Slide. Go, 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 girl. Go, 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 Elora. Okay, hold, hold. Okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dahil nagano. Ay, di ka naman nurse, oh. Na. Dali, 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 dali. Dali, 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 dali. Dali. Hawak na, hawak. Yan, sige. No, no, no. Dito, dito, dito. Yan. Wow. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wow. Wow. Good, good girl. Good girl. Wow, good girl. Good girl. Good girl. Oh, ano ang ginigibo mo? Sukar, si Papa niya. Baga. Papa ni Aga. Ah, Papa niya. Yeah. Wow! Ano na yan? Natuloy, kaibigan ng tanong. Eh, tama air ko na. Ito na aki yan. Kulit-kulit ng maray.